Hi kids. We're gonna have a tea party today. But wait. Don't be too happy yet. We're gonna make it from the beginning. Step by step. First of all, we have to prepare all of the ingredients and equipment. Pertama-tama, kita siapkan dulu semua bahan dan alatnya. Of course we need a tea bag. But you can use any kind of tea of your favorite. Siapkan teh celup. Kalian boleh pakai jenis teh apa saja sesuai selera. Next, we need some water. We take some from the tap and boil it. Berikutnya kita siapkan air. Kita tidak langsung pakai air panas dari dispenser. Kita ambil air mentah dari keran dan rebus. Next ingredient is sugar. Here we're gonna use some regular granulated sugar. 2 teaspoonful will be enough for a cup. Berikutnya, gula pasir. 2 sendok teh pasti cukup untuk 1 cangkir. Next is honey. You can use honey for healthier choice of sweetener than sugar. Selanjutnya adalah madu. Kalian bisa memilih madu untuk pemanis yang lebih sehat daripada gula. You can use lemon if you like. You can squeeze it for the juice or simply slice it thinly. Lanjut. Lemon. Bisa tambahkan lemon kalau suka. Bisa diperas, atau cukup diiris-iris tipis. For the equipment, first of all. Kettle. You can use manual or electrical kettle. Untuk peralatan, yang harus disiapkan adalah ketel untuk merebus air. Bisa pakai ketel biasa, ataupun ketel elektrik. Beside a cup, you can use mug or glass. And also you'll need a teaspoon. Kalian bisa pakai cangkir, mug, atau gelas sesuka kalian. Juga siapkan sendok teh. Lebih baik lagi, pakai tatakan biar rapi. Okay, now let's begin making our tea. Oke, kita mulai prosesnya. Jangan lupa dengan alat dan bahan tadi. First, boil some water. Fill your kettle, and turn on the stove. Or plug in for electric kettle. Pertama, rebus dulu airnya. Hati-hati dengan api kompor atau colokan listrik. Once the water boiled, pour it in the cup. Don't be too full. And careful, it's hot. Setelah mendidih, tuang ke cangkir, dan jangan terlalu penuh. Hati-hati ya. Panas. Next, add the tea bag. Masukkan teh celup ke dalam air panas. When your tea turns a bit browny, add some sugar. In the picture, it uses block sugar. Tambahkan gula. Pada gambar menggunakan gula blok. Or you can use honey instead of sugar. It's nicer and of course, healthier choice. Selain pakai gula, kalian juga bisa pakai madu. Lebih enak bagi yang suka, dan yang jelas lebih sehat. And also some lemon slices or lemon juice will brighten up your day. Sedikit perasan lemon atau beberapa iris lemon akan membuat rasa teh kamu lebih kaya. Before you enjoy it, wait for 5 minutes until all ingredients mixed well. Tunggu sekitar 5 menit sebelum dinikmati, sampai seluruh sari tehnya keluar.
You can use a teaspoon to stir your tea, just to make sure everything mixed well. So, enjoy your tea. Sebelum dinikmati, bisa diaduk dulu pakai sendok teh. Oke. Selamat menikmati teh buatanmu sendiri.